السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں پولیس اسٹیشن. کی حال ہے جناب علی؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں اس تھانے نوں وہ تھانہ بنا رہا نا، یقین کرو تہاڈیاں ساری شکایتاں دور کر دیں گا. اچھا، ماڈل تھانہ بنا رہے ہیں. ماڈل تھانہ سر، بڑی اچھی بات ہے اور میں اپریشیٹ کر رہا ہوں پنجاب پولیس کو بھی، جنہوں نے ڈھیر سارے پیسے تو مانگ لیے ہم سے. جرمانہ کرتے تھے تانوں؟ وہ جرمانہ ہی ہوتا ہے. پنجاب گورنمنٹ سے 4 بلین روپے مانگ لیے گئے ہیں. وہ کدے واسطے؟ تھانے نئے بنانے ہیں، رینوویٹ کروانے ہیں، کوئی بیسک یوٹیلیٹی کے معاملات کرنے ہیں، کیونکہ پولیس کے اوپر بہت بڑا برڈن ڈالا ہے گزشتہ حکومتوں نے، یہ جو ڈولفن شولفن بنا کر. تھوڑا کی خیال ہے کہ ڈولفن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، ڈولفن ضرور ہونی چاہیے. ڈولفن بہت شاندار کام کر رہی ہے. سر کارکردگی دیکھو نا دی. میں بہت امپریسڈ ہوں، لیکن بھائی ایک چیز ہوتی ہے، راب پیٹر ٹو پے پال. ٹھیک ٹھیک بیان دینا، آپ کوئی غلط بیانی نہ کریں. سارے روحی دیکھ رہے؟ ہاں جی، اے شخص دا کیس اے لے آئیے پکڑ. میں تم سے کچھ اور پوچھ رہا تھا. سنجیدہ گفتگو میں ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا تم نے. وہی راب پیٹر. ہاں، راب پیٹر ٹو پے پال. ہاں پے پال ٹھیک ہے. ایک سے چیز لے کر دوسرے کو دینی. دوسرے کو دینی. یہ 2 چرچ تھے، سینٹ پال کا اور سینٹ پیٹر کا. تو سینٹ پال کے اوپر بڑے نذرانے، بڑی چادریں، بڑا کچھ ہوتا تھا. سینٹ پیٹر کے حالات بہت برے تھے، بڑے مخدوش تھے. تو وہ پھر کیا کرتے تھے، یہاں سے اکٹھی کی ہوئی نظر نیاز اٹھا کر، جو فائنینشیل بھی ہوتی ہے عام طور پہ، وہ نظر نیاز ملتی، وہ اٹھا کر انہوں نے پیٹر کا کیتھیڈرل جو ہے اس کو ری بلڈ کیا تھا. اس سے یہ محاورہ شروع ہوا، ٹو راب پیٹر ٹو پے پال. لیکن سر یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، بہت خرابیاں ہیں. یہ نہ کہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت خرابیاں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک بھی ہوگا اور ہماری لائف ٹائم میں ہوگا. آپ پی آئی اے کے حالات دیکھ لیں. پی آئی اے جس میں گند کے ڈھیر نہیں ہیں، انبار ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن جب بھی کوئی اسے ٹھیک کرنے آتا ہے ایسا شور مچا دیا جاتا ہے. پچھلے 12 سال میں 10 سی ای او چینج ہو چکے ہیں. یہ جو تازہ ترین سی ای او تھا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا. اور کس نے، وہ صفدر انجم جس کی پینشن 6,000 روپیہ ہے، اس نے اس کے خلاف 60 لاکھ کا وکیل کر دیا کہ جی یہ غیر قانونی طور پہ لگا ہوا ہے. سر اصل میں پی آئی اے کے اندر مافیاز ہیں. ہاں جی سر لیبر یونین ہوتی ہے نا، جی. ہر سیاسی جماعت نے اپنی بنائی ہوئی ہے. واہ. 12 کے قریب تو لیبر یونین اور ایسوسیشنز ہیں. انجینئرز کی ڈیفرنٹ ہے، پائلٹس کی علیحدہ ہے، باقی سٹاف کی علیحدہ ہے. بس ٹریڈ یونینزم ہے اور بلیک میلنگ ہے. بالکل. اور یہ نہیں دیکھ رہے کمبخت کے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے. وہ ایئر لائنز جو دنیا کی کسی دور میں چوٹی کی ایئر لائنز میں سے ایک تھی، آج راندہ درگاہ بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ پیراسائٹس ہیں جو اس کو چمٹے ہوئے ہیں. تو یہ سی او صاحب بھی چلے گئے ہیں. عدالت کا فیصلہ آ گیا، اب یہ چوائس ہے ان کے پاس، وہ رہیں یا نہ رہیں، ایئر مارشل شپ ریٹین کریں. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ نے اگر تاریخ سازی کرنی ہے کہ پورا ملک آپ کا شکر گزار ہو بجز ان چند گندے انڈوں اور کالی بھیڑوں کے، تو پھر آپ پی آئی اے کو ریٹین کیجئے. پی آئی اے کو آپ کی ضرورت زیادہ ہے. پی ایف کو سنبھالنے والے شیر جوان بہت ہیں. سر میں نے 1 روپیہ نہیں چاہیے گورنمنٹ کو. میں انشاءاللہ خود اپنے پلے پیسے لا کے انہیں ماڈل تھانہ بناؤں گا. جاؤ کہتے تو. کہاں سے لاؤ گے اتنا پیسے؟ سر میں ایک نواں آئیڈیا دے رہا ہوں. ہاں جی. ریسرچر صاحب نے انہوں نے پوچھ لو، بہت سارے نجائز کام جڑے نا سر ان تسی جائز کر لو. کیوں نہیں تو سوچنا اگلی تسی دسو. سر بات ٹھیک کر رہا ہے، فکرہ غلط ہے. ہاں جی سر، کئی سروسز پولیس فری دیتی ہے. اچھا. آپ نے کوئی این او سی لینا ہے تو گاڑی پکڑی گئی ہے، یہ سارے کام قانوناً فری ہیں. وہ پولیس کلیئرنس کے زمرے میں جو آتی ہے. جی بالکل. لیکن واقعی کسی کی اپوائنٹمنٹ ہونے والی تو اس سے پولیس کلیئرنس مانگتے ہیں. ہاں جی، بیرون ملک آپ نے ٹریول کرنا ہو تو آپ کا پولیس ریکارڈ مانگا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اس کے پیسے انڈر دا ٹیبل دیے جاتے ہیں جو سرکار کے کام نہیں آتے. بالکل. چلیں اس پر فیس لگ گئی، پھر اس سے یہ ہوگا تھانے کی اپنی انکم جنریشن ہو جائے گی. تو اس کے نام پر یہ لوگوں سے ایسے راہ جاتے سے کہیں گے ادھر آؤ تمہاری پولیس کلیئرنس ہے. کیونکہ جس طرح کے یہ ہیں کوئی بعید نہیں کہ یہ کریں. کیوں جی پنجاب پولیس جی تھوڑے خیال یہ کرتی سارا کچھ؟ ساری پنجاب پولیس نہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. تم جیسی کالی بھیڑیں، کالی اور موٹی بھیڑیں. سر سنتا بھیجنا گنو نا. تم بندے اچھے ہو، لیکن میں حیران ہوں کہ تم آج بھی وردی میں کیسے ہو. کیوں سر میری وردی میلی ہے؟ میڈیکلی انفٹ ہو آپ. تو میرے کو کی کرانا ہے مولوی؟ اشتہاری پکڑوانے ہیں آپ سے.
ਮੁਜਰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਫੜੇ ਨੇ। अच्छा ये जो बारीक सा इंसान बैठा है किया क्या इसने? ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੂ। और तुमने बीवी को मारा? हाँ जी मेरी बीवी है जी, मैं चपेड़ा दो मारतियां किहड़ा भार टट गया एडा। ऐसी की तैसी तेरी चपेड़ा मार लिया ने। और थानेदार नहीं है, मेरी गल सुन, बीवी मेरी है कि तेरी? आवाज तो ओदी लग रही। सर इसने ठुड्डे भी मारे कसुंड भी मारे और वो एक्सपेक्ट कर रही है। एक्सपेक्ट कर रही है और फिर मारा तुमने? ਸਰ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। 3 ਮਿੰਟਾਂ ਸੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਚਰੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ? ਆ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾ। ਚਲੋ ਪਾ ਬਈ ਤੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤਮੀਜ਼। ਜਦੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਾ ਬੂਟੇ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਥਾਣਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਅਭੀ ਗਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਹੈ। और काम क्या करते हो तुम? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਆਕੜ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਚਾਕੜ ਘੱਟ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਟੀਰਾ ਹੈ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤਮੀਜ਼। और बूटे अपनी जगह पे आओ। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई हनीफ वर्दी में कर क्या रहा है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ? ਡੈਡੀ ਹਾਂਜੀ ਅਬੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? और बात सुनो, तुमने वाकई बीवी को मारा है? ਉਹ ਜਨਾਬ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? बीवी पर हाथ उठाना तो जलील तरीन कामों में से एक है। ਅਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ। अव्वल तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये नौबत ही ना आए धींगा मुश्ती की। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਲੇ ਬੇਬੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ये बेहतर है कि अगर ये यकीन हो जाए आपको कि मार पिटाई शुरू होनी है तो फिर आप भाग ਜੇ जाए। ਬੀਵੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ? तुम मुकदमा फेस करोगे। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। देखें, अगर तो औरत इंसिस्ट कर रही है ना कि मुझ पर जुल्म किया, इसने मारा है और 15 पे कॉल हुई है तो फिर तुम्हारे खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਲਮੋਸਟ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। अच्छा ਇਹ ਰੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਈ, अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ। तो किधर है वो? सर आ चुकी है, साथ वाले कमरे में बैठी है। अस्सलाम वालेकुम जी। ਆਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਜੋ बीबी इधर आ जाओ। ਬੈਠੋ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ये दिखाओ जरा चेहरा, ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ। हटाओ। ओए बेगैरत, तुम तो कहते हो कि सिर्फ 2 थप्पड़ मारे मैंने। भाई मार मार के चंडा ते ठुड्डे मेरा बुरा हाल कर दिता सू। ओ हुआ क्या था, बताओ जरा तमीज से बताओ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘੁੱਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਂ ਗਈ। वो आपके पैर दबाने की पाबंद नहीं है, ये अपनी तबीयत के साथ होता है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। तेज क्या है, तुम शहबाज शरीफ हो? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। मैं कुट लेनी है जे मेरे तमीज ना गल करे, हुन नहीं मैं कुटना। इसके मुंह पर जो निशान है ना, ਓਏ ਹੋਏ तुम्हें इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? बस जेल जाओ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ? हाँ जी हो सकती है अगर अपनी गारंटी लेकर आओ तो। ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਅਭੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਿਆਂ ਹੁਣ। ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। हमारे पास पैसे कितने? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। झूठ बोलदा है, 20000 दी कमेटी पाई है ले परसों निकली जे। क्यों भाई? ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ 10000 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। नहीं नहीं, 5000 नहीं। ਚਲੋ 10 ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। अच्छा 10,000 रखो टेबल पे। ਹਲੋ ਜੀ ਆ ਲੈ ਹਲੋ। ਲਓ ਭਾਜੀ एदा मैं की करा? इसका आप ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇ। दूध पिया करें, जूस पिया करें, यखनी पिया करें, गोश्त खाया करें और 1-2 सूट भी बनवा लें, 10,000 में सब कुछ हो जाएगा। ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਪੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੁਣ। अल्लाह तोड़ियां खैरां करे परवरदिगार। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣੇ। अच्छा जी, थानेदार साहब आप भी दें उसे कुछ, ਆ ਦਿਓ। दें कुछ उसे। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ? बड़े अफसोस की बात। ਉਹ ਸਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਚੋਰੋ ਬਹਿਨ ਦਿਓ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੇ ਯਾਰ। ਬਾਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ओए तमीज के साथ लेकर जाओ, इज्जत के साथ रखना उसे। ਜਾਓ ਭੈਣ ਮੇਰੀ।
ਜਾਓ ਖੈਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਣ। ਲੈ ਪੈੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਟੋਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਚਲੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। हाँ जी, खा ले मेरे पास। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਟੇਰੇ ਸਟੇਰੇ ਤਿੱਤਰ ਛਿੱਤਰ। ऐसे बटेरे शटेरे तितर शितर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ? नहीं खाते। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। सर अब चैनल के बारे में भी कुछ सोच लें, क्या करना है। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਜ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। यार ये डायरेक्टर बेचारा क्या फजूल सा एक आदमी पहले था, अब एक नया ले आए और अभी तक को काम भी किया कि नहीं। ਸਰ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਇਲਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਸਟਿਊਮ ਚੋਂ और बेहोश निकलना है। सर इन्हीं में से सर डेविड लीन निकलेंगे, देखिएगा आप। डेविड लीन, ओए उससे भी बड़ा नाम। काले तो जो डेविड लीन निकले हैं चपेड़ा मारी उन्हें। अजमेर साहब हिलजुल भी लिया करो थोड़ा बहुत, क्या कहने। तुमने मुझसे कबड्डी खिलवानी है। यार क्या मैच जीता अभी पाकिस्तान हाँ ने। जी सर। बब्बर शेर जी, ईरान की परफॉर्मेंस सुना बहुत अच्छी थी, हाँ जी, 3rd नंबर पे आया सर। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चलो बड़ी देर बाद कोई एक कप तो आया ना पाकिस्तान। हाँ जी। 2 प्लेयर्स हैं, बिन्यामीन मलिक और माना जट। जी। मैं समझता हूं कि असल डिफरेंस इन्होंने क्रिएट किया है। क्या हमारी हुकूमत ने, हमारे मीडिया ने उन्हें वो पजीराई दी है? ये किसी तरह भी जावेद मियां दाद के छक्के से कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन देखें किस कदर एपैथेटिक मीडिया है कि वो कबड्डी को दरखोरे इतना ही नहीं समझ रहा। ये तो कबड्डी है सर, साड़ी हाकी दम तोड़ गई, किसी ने पूछा ही नहीं। इसी तरह दम तोड़ा उसने कि उसकी कोई पजीराई नहीं थी। बुरे हाल थे। कुश्तियां आप क्या बड़ा चीज थी, स्क्वाश बड़ी चीज थी। सर स्नूकर पे हम जीत कर आए, कोई हुकूमत का स्नूकर में वो 2 बायर बेचारे आए, इधर उधर देख रहे थे, हमें लेने कौन आया। तो सर मोहम्मद आसिफ को अभी तक इनाम नहीं मिला। अब इमरान खान से बात करें तो वो एक ही आगे से जवाब देता है, ओ यार मैं फायर फाइटिंग में इतना मसरूफ हूं, मेरा इधर ध्यान ही नहीं जा रहा। ਅੱਗੋਂ PSL शुरू हो रहे सर, बड़ी ड्यूटियां लगनी ने साड़ियां, यकीन करो। अच्छा, लाहौर कलंदर ने इस दफा सुना है बड़ी सस्ती टीम पिच की है, और इस तवक्को पे कि महंगी टीमें खिला खिला कर देख लिया हमने, इस दफा सस्ती टीम के साथ जीतेंगे। जहांगीर तरीन साहब के बेटे ने काफी महंगी टीम बनाई है। मुल्तान सुल्तान, जी हाँ, जहांगीर तरीन तो अमीर आदमी हो तो अफोर्ड कर सकता है। वो पैसे भी दे रहे थे, एक एक बोरी चीनी भी दे रहे थे। बड़ी बड़ी टीम है जी, 45 साल थले बंदा ही कोई नहीं। ओ यार बुलेटिन का टाइम हो गया है, सुखेरा साहब बाओ आ ही गए ने। मैं इन्हें वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, डायरेक्टर ने अभी तक कोई काम नहीं किया, बोर कर रहा है। मौला ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਵਾਓ। अच्छा साढ़े को छित्र ना खा ले। यानी खबर यार तुम करोगे? ਹਾਂਜੀ ਖਬਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। सर ये तो दसो साडा असली शो कित्थे आंदा है? 3 जगह चल रहा है भाई। खबरदार पुराना है, एक्सप्रेस पे चलता है। खबरदार पुराना है, वो आप न्यूज पे चलता है। खबर यार आपका ताजा प्रोग्राम, नया प्रोग्राम है जिसमें हम बैठे जीते जागते कैरेक्टर्स हैं। ये रिपीट नहीं है, रिपीट सिर्फ एक दिन होता है, रिपीट नहीं होता। बेस्ट ऑफ खबर यार चलता है संडे को, वो भी मेरा ख्याल है अनकरीब वो चेंज हो जाएगा। बाकी हमारा असली शो तो ये है, ये एक छोटा मोटा शो नहीं है। जिसने बनाया है वो कम से कम 50 साल तो चलाएगा कि नहीं। सुखेरा साहब हिट हो गए ने सर। वैसे बाकी सखेरे की तारीफ बड़ी हो रही है। सर इजाजत है जी, चैनल साढ़ा ही होना था, इजाजत साढ़े को लेनी उधरों नहीं। इस तरह करोगे मैं नहीं खबरा पड़ता। उसके सब छड्डो ना की हो गया। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। और दफा मारो सर। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग हमारे फॉलोवर हैं, उनके सामने आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा नहीं, बात सुने, वो माजरत कर रहा है, SHO ने माजरत कर दी। नहीं सर नहीं नहीं, बस यार रुको तो सही पाए ना। नहीं बस उधर चल चल। मैं नहीं पढ़ूंगा सर, बस तेरा तो पड़सी प्यो भी पढ़े। चल सखेरे। चल सर मुझसे नहीं पढ़ी जाती। पढ़। ओ यार क्यों मार रहे हो उसे? अच्छा वैसे इतने बैठ ही पढ़ लो। बैठ जाए बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। मैं असलम सुखेरा। सुखेरे दो। और सुखेरे तो यहाँ है यार, तू बोला तो नहीं। चल चल जुगता ना कर चल। बम्पर दे ओए। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम सुखेरा ठीक है। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। किला दिलदार सिंह
دیدار سنگھ دیدار سنگھ یہ دیدار سنگھ لکھا ہوا ہے جی ذرا بمپر دینا او یار اینو سمجھاؤ یار کی ہو گیا زیادی سبزی لین گیا اچھا انہیں کیا آلو دیں انہیں کہا دینا پہلے بمپر دے السلام علیکم میں اسلم سکیرہ ہیڈ لائن کے ساتھ حاضر ہوں قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے مصری سے اے مضر صحت شوارما مصری صحت مضر صحت کو مصری السلام علیکم السلام میں اسلم سکیرہ جی وہی قلعے والی خبر پڑھنی ہے اوئے ڈیڈی پیچھے پیچھے ہو جاؤ ذرا چلو سکیرہ صاحب بمپر جی السلام علیکم السلام میں اسلم سکیرہ ہیڈ لائن کے ساتھ حاضر ہوں قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے کیا کہنا تھا مضر صحت شوارما فروخت کرنے پر دکاندار کو گرفتار کر لیا ٹھیک ہے ایک نہیں سکھیرے ایک نہیں انی دیا بچہ مینو یاد ہو گیا بمپر چھوڑ ਉਹ ਪੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੂੰ دیکھیں انہوں نے اوور لیپ کیا بمپر درد بمپر دوبارہ ہلکا جی یار تسی بھی تھوڑا تھوڑا دیا کرو کہ السلام علیکم السلام میں اسلم سکیرہ قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے ہیڈ لائن نیوز تم نے کہا ہی نہیں واہ 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 دیکھا نا ہن بمپر تسی آپ ہی دینا اوئے میرے ال ویکھ اوئے اونج پڑھ السلام علیکم السلام میں اسلم سکیرہ جی ٹھیک ہے ہیڈ لائن کے ساتھ حاضر ہوں ایڈا لمبا پاز کیوں لے رہے ہیں خبراں تو کی اثر پڑ رہا السلام علیکم السلام میں اسلم سکیرہ ٹھیک ہے ہیڈ لائن کے ساتھ حاضر ہوں گجرانوالہ انٹرکولر پولیس نے تیرا کی مسئلہ کی ہے کی مسئلہ تیرا ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਕਰ ਦੇ میں سکھیرہ مار ہی دینا یہ سکھیرا نہیں ہے اور سکھیرا دوڑ گیا تو بٹیرا پڑیا ہے Khudin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Khudin Hazrat ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج کا شہر ہے زورخ. سوئس بینکس ہیں سر ہاں جی پوری دنیا کے منی لانڈررز چور اچکے سیاستدان ان کے رزق حرام کی پناہ گاہ ہے بشمول ہمارے والے اسپیشلی ہمارے والے یہ 6.5 ٹریلین ڈالرز کا والٹ ہے کرۂ ارض پر ایٹ اے ٹائم اگر دولت کا سب سے بڑا انبار دیکھنا ہو جو ریڈیلی اویلیبل ہے تو وہ یہ ہے. ایک چیز بتائیں یہ زیورچ ہے یہ زیورخ ہے جو اس کا تلفظ ہے نا وہ زورخ خے کے ساتھ ہے لیکن سپیلنگ CH ہے. یہ جو لینگویجز ہیں نا سوئس جرمن فرینچ یہاں پر خے کا استعمال کافی وافر ہے. سر یہ کیپٹل ہے وہاں کا نہیں کیپٹل ہے برن لیکن دوسرا بڑا شہر جنیوا ہے. پہلا کون سا سر یہی جو ہم کر رہے ہیں. اس کو گھڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. گھڑیوں کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا واچ میوزیم ہے جہاں پر سینڈز آف ٹائم پڑی ہیں جہاں پر آور گلاسز پڑے ہیں پرانے زمانے کے. گھڑی کا آغاز کیسے ہوا پتہ نا سینڈز آف ٹائم کیا تھی اس میں اس کو الٹا کر کے رکھ دیتے تھے اور اس میں سے ریت رستی رہتی تھی. ہاں جی ریت رستی نہیں تھی مطلب ہے کہ رننگ ریت آہستہ آہستہ اس میں سے گرتی رہتی تھی. وہ گھنٹوں کا حساب ہوتا تھا کہ 10 گھنٹوں میں یا 12 گھنٹوں میں بالکل ختم ہوگی پھر اس کو ٹرن کر دیا جاتا تھا ڈگڈگی کی طرح اس کی ساخت ہوتی تھی. اور رستی اس لیے نہیں کہ رستہ لیکوڈ ہے پنجابی میں بتا سکتا ہوں اس کا متبادل کرنا بلکہ اردو آئز کر دیں اس کو کہ ریت کرتی تھی. اور واچز کے ساتھ ساتھ چاکلیٹس بھی بڑی مشہور ہیں اس شہر جناب چاکلیٹس کی جنت کہا جاتا ہے اسے. 106 قسم کی چاکلیٹس ہیں اگر آپ خریدنا چاہیں صرف زورخ میں. سر یہاں پہ ایوریج سٹیزن چاکلیٹ بہت کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تقریباً 9 کلو گرامز ایوریج ہے سالانہ پر کیپٹا کنزمپشن. 9-10 کلو اگر رکھی ہو
تو آپ حیران ہو جائیں کہ یار یہ، لیکن وہ صرف چاکلیٹ کی شکل میں ہی نہیں کھاتے، بیکری میں بھی اس کی بڑی کنزمپشن ہے، اور پھر لیکوڈ ہے، ہاٹ چاکلیٹ ہے۔ اچھا جی، ایک کریکشن کرنی ہے۔ پچھلے ابن بطوطہ میں ہم نے نائجیریا کا کیپٹل بتایا تھا لاگوس، جبکہ وہ ابوجا ہے۔ لاگوس ہوا کرتا تھا 92 میں تبدیل ہوا۔ سر تانوں پتہ نہیں لگا؟ اس دن میں میرا خیال مصروف تھا کسی اور کام، جس دن یہ تبدیل ہو گیا۔ اب ہر چیز مجھے بتا کے نہیں ہوتی۔ اچھا جی، زورخ کی طرف آ جائیں۔ اس شہر میں ٹرام سروس 1882 میں شروع ہوئی تھی، لیکن 1885 میں ایک اور شہر بھی تھا جس میں ٹرام سروس شروع ہوئی، کراچی۔ جڑی ہن ٹرین صاف کروا رہے ہو یار، ٹرام جو سڑکوں کے اوپر ٹرین نہیں چلتی، کبھی نہیں دیکھی؟ وہ سرکولر ریلوے ہے۔ سرکولر وہ اور ہے، وہ لانڈی شانڈی میں چلتی تھی، جو لانڈی ریلوے اسٹیشن تھا۔ ہاں جی، ابھی بھی ہے، اب بھی ہے۔ ان ریلوے اسٹیشن کے اندر لوگوں نے گھر بنا لیے تھے کیونکہ وہ سرکولر ریل بند ہوگی تھی۔ ہاں جی، اب اس کو سپریم کورٹ کے حکم پہ خالی کروایا گیا سارا، اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اگلے 3 ماہ کے دوران اس کو فنکشنل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ اس ملک کو ٹھیک کروانے میں سب اپنا اپنا رول پلے کریں، اور میرا خیال ہے ان سب کا سرخیل سپریم کورٹ کو ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بات ٹال نہیں سکتے یہ۔ اب دیکھیں نا، 3 مہینے کا اگر آپ کو الٹیمیٹم دے دیا تو 3 مہینے مینز 3 مہینے۔ میری خواہش یہ ہے کہ کسی ایک دن سپریم کورٹ ایک آرڈر جاری کرے کہ اس ملک کو 1 سال کے اندر اندر ٹھیک کرو، ورنہ پھر ہم تمہیں ٹھیک کریں گے۔ اور ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تعزیر ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت بھاگتے ہیں ہم، قانون سازی سے نہیں۔ جتنے لاز ہمارے ہاں ہیں، 700 سے زیادہ اتنے لاز ہیں، لیکن عمل درآمد کوئی نہیں۔ سر اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو بھی آپ لا بناتے ہیں اس کے ساتھ ایک چور دروازہ ضمانت کا وہ لگا دیتے ہیں۔ نڈھالڑ کے سائنسدان ایٹم بم سے چاہ پکا نہیں، بات درست ہے کہ آپ اگر ایک قانون بناتے ہیں نا تو ساتھ 4 سکم پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، 1978 میں ہمارا کراچی ایئرپورٹ زورخ ایئرپورٹ سے بڑا ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا سر؟ پھر اس کے بعد سن 85 آیا، MQM آ گئی، پھر سن 87 آیا، زرداری صاحب آ گئے، وہ کدھر سے آئے؟ بی بی کے ہسبینڈ بن گئے۔ اس کے بعد the rest is history۔ اچھا جی، کلٹوراما ایوولوشن میوزیم، پہلے تو تواڈے صدقے جاواں کی نا یاد کیتا ہے۔ یہ کرہ ارض کی تاریخ ہے پوری کی پوری، ایوولوشن، زوولوجیکل بھی، بوٹینیکل بھی، ہسٹوریکل بھی، پودے بھی آرٹیفیشل بنائے ہوئے ہیں، جانور اس دور کی فاسلز اکٹھی کی ہوئی ہیں وہاں پہ، پھر انسان اس دور کے۔ تو سر ممیفائی کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، ان کا ریپلیکا تیار کیا جاتا ہے، اس دور کے انسان کیا ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، اور ریپلیکیٹ کر کے وہ بالکل اصلی لگتے ہیں۔ اتنے ٹھنڈ بڑی ریپلیکا نے بھیج کیتا ہوں۔ ایک جھیل ہے وہاں پہ بڑی حسین، زورخ لیک، اس میں آپ صرف بوٹنگ نہیں کر سکتے، سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں۔ جھیل میں سر؟ جی، وہاں پر 26 کلومیٹرز لمبی میراتھن سوئمنگ ہوتی ہے۔ پھر جناب فلمیں یہاں پر بڑی شوٹ ہوئیں، بورن آئیڈینٹی، اینجلز اینڈ ڈیمنز، اسپائی ہو لوڈ می، جیمز بانڈ، راجر مور بطور جیمز بانڈ، بہت اچھا لگا تھا۔ سر آپ کا فیورٹ جیمز بانڈ کون؟ شان کانری، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک فلم تھی پوائنٹ بریک بھی یہاں پہ بنی، سٹار وارز 3، یہ بھی یہیں کا پروڈکٹ ہے۔ خوابوں کی طرف آ جائے، برچر موسلی، یہ موفلی ہوتا، یہ تو ساڈے تے حکیمت لکھیا ہوندا، موسلی سفید، یہ 15 روپے کی گرم موسلی دے۔ یہ ڈش ناشتے کے طور پہ متعارف کروائی گئی تھی 19ویں صدی میں۔ یہ جو کا رول ہوتا ہے، جو نا مالٹ، اس کا رول بناتے ہیں، اس کے اندر فروٹ، ڈرائی فروٹ، مکھن، اور اسے ناشتے کے طور پہ کھاتے ہیں، دودھ کے ساتھ تو بہت پسند کی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ اپنی تاثیر میں، اسٹرینگتھ میں گوشت سے زیادہ ایفیکٹو ہے۔ پھر ہے جناب پولینٹا بیف، شکر ہے بیف ہے، جو کا دلیا لیں، جو کا دلیا بنائیں، اس کے اندر بیف کے پسندے، اتنے ٹھنڈ ہوتی نا، زیادہ تر
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਦਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਦਲੀਆ ਮੇਰਾ ख्याल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫਲ ਹੈ। जौ का दलिया दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है। जौ वैसे ही बड़ी शानदार चीज, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या बात, जिस तरह इसबगोल है ना, बड़ी शानदार चीज। अरे तो इसबगोल होता है, इसबगोल ही होता है ना। इस्प क्या होता है बोला? मैं बताऊं सर? बताओ। इस्पगोल कहते हैं सर वो घोड़े के कान। इस्प क्या है? इस्प सर कान को कहते हैं। इस्प घोड़े को कहते हैं। इस पे ताजी, इस पे ताजी, इसका क्या मतलब है? ताजा घोड़ा। यानी बेकरी से आया हुआ इस पे ताजी का मतलब है अरबी घोड़ा। ताजी जो दौड़ में काम आता है, वो है बहुत दौड़ने वाला ताजी। इसके बाद है मूसली, जौ लें। ये पैसे उथे कादे वास्ते रखवाए ने? सारी दुनिया दा मरकज़ पैसा बनया पिया। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਓ। सत्तू ਪਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ बर्बाद करता पड़। ये सत्तू कैसे हो गया? सत्तू माल्ट से बनता है ना, जौ। इसमें नट्स हैं, मकई है, जौ है और सब्जियों के बीज हैं। दूध में उसको डाल के काफ़ी देर फ्रिज में रखते हैं, फिर उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की काशें छोटी छोटी काट के फिर पेश करते हैं। कस्टर्ड टाइप बन गया फिर ते। डिजर्ट है एक तरह का। लास्ट डिश सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ प्लीज। ये जोफ ब्रेड। अच्छा, ये रोटी है, रोटी। पूरी डिशा तो बाद रोटी है। ZOPF, जोफ ब्रेड। ये जौ लें। ये सिर्फ जौ की नहीं है, जौ इसमें एक इंग्रेडिएंट है। अच्छा, आम मैदे की एक जैसे रोल सा होता है ना, जैसे पेड़ा लंबा सा करके वलों वाला पराठा होता है, ये उस तरह की एक बड़ी शानदार ब्रेड। आपने देखा होगा कि उसकी नॉट सी बनी, जैसे टाई की नॉट नहीं लगी होती। फ्रेंच ब्रेड, स्विस ब्रेड, बड़ी शानदार चीजें हैं। इसमें मक्खन, दूध, ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। दूध के अंदर गुंदा होता है आटा, उसकी बेक्ड ब्रेड आप एक दफा खाएंगे, मैं नहीं समझता कि आपको स्विस फूड में कोई और चीज याद रह जाए। तो सर ये खाते किसके साथ? हॉट चॉकलेट, क्रीम के साथ, मलाई के साथ, मलाई नहीं होती मलाई, उसके साथ खाएं। फिर आप थोड़ा सा एक वो खास एक चीज होती है जौ का दलिया, उसके साथ खाएं। उथों का जो प्रेसिडेंट है ना वो हकीम है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वो कितने बोरियां स्टॉक कर बैठा। वेलकम बैक जी। अरमला, खबर है कि मरीज के दिमाग की बजाय टांग की सर्जरी करने वाला डॉक्टर अमले समेत नौकरी से फारिग। दिमाग किथे ते लत किथे। प्लीज नहीं लगता डॉक्टर ने लत मारी हुई। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? दिल्ली का। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ नहीं। पाकिस्तान का इससे भी बदतर है। ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। पीर महल में एक शख्स अयादत करने गया मरीज की, डॉक्टरों ने पकड़ के उसकी आंख का ऑपरेशन कर। इस पर हमने गुफ्तगू भी कर रखी है खबरदार में। चलो पीर महल दी खैर है, छोटा जाएगा, दिल्ली तो बहुत बड़ा जी। नहीं, लेकिन पीर महल भी गवर्नर का शहर है, कोई मजाक है? चोरी सरवर दा? जी जनाब, और उसे जिला बनाने के लिए कोशां है मौसूफ। सूबा बनाने वास्ते नहीं कोशियां, उन्होंने जिला बनाना है। सूबा कौन सा? जनूबी पंजाब। वो गवर्नर ने बनाना है। तो वाकई गवर्नर ने बनाना है। सर पीटीआई की तो है ना वो। तुम ये बात इमरान खान से कहो। गवर्नर तो उस मशीनरी में इंतहाई छोटा पुर्जा होता है। खान साहब कहीं मिलेंगे, मैं जरूर कहूँगा। नमल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन होने वाला है 23 तारीख को, चलो वहां पे। सर तुसी जासो, मैं नहीं जाना। अगर मैं गया तो आप दोनों को ऑफर है, अगर मैं गया तो मैं साथ ले जाऊँ। चलें आप, फिर हम चलते हैं। नमल यूनिवर्सिटी भला कहाँ है? अच्छा जी, अभी आपको पता नहीं ना, आप समझने इस्लामाबाद होगी, रस्ते में कहीं होगी। मूसा खैल। सर किस पास जाओगे भला सी? मोटरवे तो दसो सर। सियाल मोड़ से उतरे, ठीक है, सरगोदा से पहले ही लेफ्ट टर्न ले जाएं जी, खुशाब रोड, हाँ जी, बंदियाल क्रॉस करें, खुशाब क्रॉस करें, फिर आप वहाँ पचरा क्रॉस करें, फिर आप मियाँ वाली के करीब पहुँच जाएं, चकड़ाला। पहले कनेक्टर भी रहे। सर गवर्नर साहब ने साड़ी शिकायत तो करो ना कि सूबा बनाना चाहिए था सर। मैं कह रहा हूँ ये गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर वाकई एक छोटा कल पुर्जा है इस बड़ी मशीन में। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਦਾ, ਦੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸੁਲਹ ਕਰਾਤੀ। गवर्नर बड़ा प्रेस्टिजियस ओहदा है और गवर्नर सरवर जैसे लोग जो हैं उसकी प्रेस्टीज में इजाफा करते हैं।
سر آپ نے پنجاب کا بیسٹ گورنر کون سا دیکھا ہے؟ چودھری الطاف، بہت شاندار آدمی، جیلوں والے. یہ ان کے انکل تھے فواد صاحب کے. فواد صاحب ہے سر؟ فواد چودھری. سن مار اسے کافی دن ہو گئے، لگتا ہے انہوں نے کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی. جتنے کارڈ لوگوں نے واپس لے لے. سر چودھری سرور صاحب بھی اچھے آدمی نے، بہت نفیس. لگتا انگریز بنتے بنتے رہ گئے. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਲਾ؟ شکر ہے آپ کو یاد آ گئی اس بد نصیب مریض کی. سڑک پر وہ زخمی ہوا ہے. اچھا جی. اس کے سر میں گہری چوٹیں آئیں اور ٹانگ پر. ڈاکٹرز نے جو پہلی رپورٹ لکھی، کیونکہ بے ہوشی کے عالم میں اسے لایا گیا تھا، ان کا فوراً اس کے دماغ کی سرجری ہوگی. تو اگلے دن وہ جو دوسرے ڈاکٹرز تھے، دوسرا عملہ تھا، اس نے لاپرواہی کی اور اسے ٹانگ کا آپریشن کر کے اس کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا. اس نے کہا ابھی میرا تو ٹانگ کا اتنا سا معمولی سا خراش تھی بالکل. تو اس پر پھر پورے عملے کو فارغ کیا گیا. وہ تو آپریشن ہوا پھر؟ آپریشن پھر اس کے دماغ کا کیا گیا اور وہ بھی فری. کینیا میں ایک ڈاکٹر تھا جالی، وہ ڈاکٹر تھا ہی نہیں، اس نے 8 انتہائی کامیاب آپریشنز کر رکھے تھے دماغ کے، نیورو سرجری. انہوں دلی لاؤ. تو وہ 9ویں آپریشن پہ پکڑا گیا. لیکن سر اسے پکڑنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں پکڑنا چاہیے؟ اس نے 8 کامیاب آپریشن کی. وہ اتفاق ہو گیا کامیاب آپریشن. جیسے اس جہاز کی فلائٹ عارف والے کی کامیاب ہو گئی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اسے الاؤ کر دیں گے. اچھا کدھروں یہ آ جاندہ ہے عارف والے والا. آپ کا کبھی آپریشن غلط ہوا؟ آج میں ادھروں جان چھڑائی دے آ گیا. تامل ناڈو میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا وہ کیا؟ کہ ایک مریض کو ہاسپٹل نے مردہ قرار دے دیا. وہ گھر چلا گیا بیچارے، لوائقین لے گئے اس کو. جنازہ ہو گیا اس کا، شمشان گھاٹ جا کے وہ کھڑا ہو گیا اور دوڑیں لگ گئی پورے مجمع کی. انہوں ہلکا جا سیک لگا، انہیں اتھو ہی لکڑ چکی. سر ہمارے ہاں بھی تو کئی ایسے واقعات ہیں. وہی بتا رہے تھے پہلے کومے میں تھے آپ. اچھا آج وہ تمہاری دست برد سے محفوظ ہے، تم پہ چڑھائی کر رہا ہے. آج تو ڈیفینس دا ڈاکیا لگ رہے ہیں. ڈیفینس دا ڈاکیا. باغی صاحب کا آپ نے وہ دیکھا انٹرویو؟ باغی صاحب نے وہ جو سر چول ماری ہے، سیدھے لفظوں میں آپ کہیں، مطلب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر گفتگو. باغی صاحب نے خام اپنے آپ کو غیر ضروری طور پہ ایکسپوز کیا. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں. وہ جڑے نال دے سے اپنے بادشاہ صاحب، بادشاہ صاحب، تمہیں اس کا نام ہی پورا نہیں آتا اس لیے. وہ قبر تے لاؤن والا کانا بکواس بہت کرتا جی. پارٹیشن تو پہلے دی گل ہے. میرے دادا جی جلندر تو لاہور آئے آپریشن کراؤ پیدل. ہاں جی پیدل. وہ انہا ٹورے وہ ویسے ہی ٹھیک ہو گئے. بزرگ لوگ تانوں پتہ پیدل ہی سفر کرتے سی. کیوں میں نے نہیں سنا پیدل سفر؟ بزرگ لوگ پیدل سفر کرتے تھے. یہ کب کی بات کر رہے ہو؟ پری ہسٹورک گفتگو. ساروں پہلے تو بندہ یہ پوچھو بیمار کادا سی؟ امرتسر تو لاہور پیدل آ گیا. اچھا جی کوسچن. جی سر، انصاف صحت کارڈ کے اجرا سے عوام کے کچھ مسائل کم ہو سکتے ہیں؟ یہ صحت کارڈ کا جو تحفہ ہے نا، یہ غرباء کے لیے ہی ہے، اور غرباء کو اور بہت سی چیزیں سبسیڈائزڈ مل رہی ہیں، جبکہ پس رہی ہے مڈل کلاس. اس ملک کی اس وقت سب سے زیادہ قابل رحم کلاس مڈل کلاس ہے، جسے کوئی سبسڈی نہیں ملتی، اسے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملتی، اور یہ صحت کارڈ اس کے لیے بالکل ہے ہی نہیں. اچھا اس میں جو تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ نان ڈیزرونگ لوگوں کے بھی کارڈز دھڑا دھڑ بن رہے ہیں. یہ جو ہیلتھ کارڈز ہیں. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اپلائی بھی نہیں کیا اور میرا کارڈ بن کے آ گیا. تمہارا کارڈ بن گیا؟ ہاں جی سر انہوں نے سوچ دیکھا کہ مستحق یہ ہوئی ہے. 7.5 لاکھ تک رہے گا جی. یہ چاچے نو دیتا ہوں، نال دے 500 کا بیچتا. تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.